Ano yung nagitag nila karon sa Barangay San Simon, isa sa mga parang barangay boundary na din sa Cagayan de Oro ug Upol, na nagkaroon din si Fernando Ederlin, atong bugtong nga kapitan din sa San Simon. Kap, ano mo mga mensahe sa nutrition mo? So, hinanil lang siguro. Ako mapasalamaton kog dako sa akong mga constituent mo diri sa Barangay San Simon. Labi na gyud sa among school sa San Simon Integrity School nga dako kayong papel sa pag-celebrate namo sa nga nagbabulukon ang among selebrasyon sa Nutrition Month. Ug-usab sa among committee namo sa health nga mao gyud nag-spearhead sa tanan nga mga kalihukan. So salamat kayo. Inani lang siguro kung unsa ang atong unsa ang napaabot sa atong kagamahanan sa atong mga komitiba sa barangay himo nga nodlitok gikan sa pagsugod nato sa pag-kick off nato tungod sa atong culmination daghan tagipanghimo mga papasa nodlitok hinaot unta nga dili nato kalimtan kay katong tanan nga among gipaabot sa inyo kamahain to sa atong food security ug dili pud nato kalimtan labaw sa tanan ang pagsuporta nato sa atong mga kabataan kay obligasyon ginato mga ginikanan pagsuporta labi na sa insakto nga pagkaon ngadto sa atong mga anak. So subli sa tanan nga mga gimbuhaton nato nga daghan kayo ang nag-participate, daghan kayong salamat. Kap, inilaman ang imong barangay sa Vegetable Food Basket sa Cagayan de Oro, nagpadayon pa bagyapon ang mga gulayon din sa atong. Sa pagkakaroon na maulang gyapon ang atong barangay mo nahimong food basket sa Cagayan de Oro. Ini ang magidirian daghan kayong mga gulay, mga garden. So, kami diri sa among barangay wala na miga tanom mo gining mga high value crop sama sa humay, sa mais, no? Kay medyo tungod sa yung panila sa kamahal sa mga fertilizer nga atong ikuan para lang matubo ang atong tanom. So lisod kayo, dili kayo makabawi ang atong mga mag-uuma. So therefore dito lang migi paingon sa mga gulay kay kung maayo lang po kamo kan gulay yun pa nila maayo ka maniid mutanom ka og katong silabol ana nga mga panahon. So naagi kay kuan po nakay ganansya sa gulay muna nga mo mga farmers diri continue gyapon ang pagpananom sa mga gulay. So muna gitawag kami diri sa Barangay San Simon og vegetable basket sa Cagayan de Oro. Oo. Kamusta man Kap ang atuang malnutrition din sa San Simon? So wala man kami problema diri sa malnutrition tingali og naay na kuan siguro naay mga isa duha inana. Dili gid ingon nga medyo dako-dako nga daghan ang nahimong malnourished diri sa among barangay. Ang mga pangunahing trabaho gyud nila o livelihood din ni Kap ang ilang pagsusin sa pamilya unsa may naguna nga mga sa among unang mga livelihood diri una gyud diri karon diri sa amo kining pagpananom og mga gulay ang among mga farmers. Unya daghan pud mi diri mga kining mga skill namo nga mga panday, mga mason. So mao pud ang naguna nga mga panginabuhi diri sa pasiguro namin wala pa mang pangutana nalimtan na mo na kay mga panawagan Kap para sa tanan. Ay nani lang siguro sa akong mga constituent diri sa Barangay San Simon sa tanan nato nga mga yung panila nga mga activities bisan pa gani sa mga problema naagi ta magtinabangay ta kay dili namo makaya nga kami lang mga barangay official ug wala ang tabang sa among mga constituent kita tanan diri sa Barangay San Simon. Sistina nga
iusa ang tanan. Magiusa kita sa tanan mga butang. Atong halandong Honorable Punong Barangay Fernando Calderón.